belai hambai sini babno ini mohai jora hamsar male men bagai actually जों बुनुखा ini actually mohai situation boron jing phai jefro illegal immigrants ni ibara jo issue আগেও আমরা বাঙালি আগেও পার্টি দঙ্গ আমরা আগে অনেক জরা সময়কে পঞ্চা ত্রিপুরা খাইনি চেষ্টা খাই এখনো টাবুক যে और ट्रेन जे उन्हीं दंगन अबं गए जेफ्रो ত্রিপুরা जहानि हातेसि इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि যখন মুভমেন্ট চাঙানি ফেবো আফ্রনো ও আমরা বাঙালি হায়াকে যে তাঙ্কা বুরান মো ঘোরাঙ্গরুত্র बिनि नेतृत्वे हाइन हाइटेसे पर त्रिपुरा सरकनो बा बुबाग्रन अटैक खालिनि स्टार्ट ग इदानिं कालो कासे स्लोगान जे स्लोगान आबो त्रिपुरा जनि नाखरिक निबागै बेलाइखेनो निन्नुनि म बेलाइखेनो सेलेमो सिंसाखनि मानुसि আগরতলার মালিককে তেলামুরার মালিককে কাঞ্চনপুরের মালিককে গতামনিসা বাংলা অ্যাকচুয়ালি ini omo jara itihas laibuma sia tirbajon laibuma sia borok tangini bagai himale jefro illegal migrants ni kok basai pe ofrono borok jodi indian dong kai borok jodi bharati nagorik no kai illegal migrants no kintu borok kun dina accept khai male actually mo strai sei chungno go je om hai je chekta chokranto hai kom hai je slogan basa mani karon obongkha tilbora jon laibuma no bloksi যে হাজার হাজার বছর ত্রিপুরা জুয়া যে রাজার শাসন চলি থাকবেন যে 184 কিং সারা থাকে 184 কিং যদি একটা রাজা যদি 15 বছরকে এভারেজ শ্রম খাইনো 2700 বছর খাই পেয়েছে ত্রিপুরা জুয়া রাজা রকনি যে 184 কিং অবত বাস্তব অবকে অস্বীকার খাইনি কক গিয়া অবত সানা থাকাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্য তো ত্রিপুরা হানি রাজা রকনি হান অবত স্রাই স্রাই হয়েছে কোনো ডাউট নেই তিনি সানা থাকা আগরতলায় শহরনি বড় ট্যাক্স মার আগের আসাম শুনবে যারা অর্নি পার্মানেন্ট রক ওয়াংসা পর্যন্ত ত্রিপুরা পর্যন্ত যা অবলা টনাই রক ট্যাক্স মার সামনে মারি রাজা রনি সামনে খা আগরতলা রাজা রনি বলে আগরতলায় বাদ ছেড়ে দি সারা ত্রিপুরা রাজ্য সে রাজানি হা হয়েছে তাম আগরতলা তাম টেলামুরা তাম নিনি কাঞ্চনপুর তাম চরিলাম তাম বিশাল কথা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিশাল বলব তিনি সান্থাকে বেলে অ্যাকচুয়ালি মো আনফরচুনেট হন মানে তিনি সান্থাকে আয়াং নানি ফাইনে বাংলাদেশ নি ফাইনে হিন্দু বাঙালি রত্ন নোয়াখালী রায়ত নোয়াখালী রায়ত হিন্দু বাঙালি রত্ন স্পেশালি রুতু কুই বুথার যা কাহে আয়াং নানি পাকিস্তান মুসলিম गोबां बर' रेप खायसे दंनान कन्डिशन लिया तिरपनि राजा बखा काहामुनि बरना लक्ष लक्ष बरना आश्रय ओ बास्तव ओ इतिहास कोन दिन सकमनि माया নোয়াখালী রায়ত নকি আমনি পরেব তিরপরা জোতেব কঠোর ঘটনা যে মুক্তিযুদ্ধ যে বাংলাদেশ যে 1971 সময় যে যুদ্ধ এই যুদ্ধনি ফলে আইন নানি ফাইনাল স্পেশাল হাইনে হাই হিন্দু বাঙালি দেখাই রহন ত্রিপুরা জো শরণ না ফেকিয়া গেট খুলগই দিকা রাজারক ইন্ডিয়াও শরণ না ফেকিয়া হাইছে বড় লক্ষ লক্ষ এক নানি ভাই তিনি মেজরিটি ইনথাংমানি ইয়াগুলো আশ্রয় মানি ইয়াগুলো গোबां जों बांलादेशनि फाइनाल मुभमेन्ट তিনি যদি বড় আর কিছু কিছু আমরা বাঙালিনি পার্টি খাইনাই বড় তিনি অনুপ্নাথ হাই বড় মানে নিনি চন্দন চাটার্জি মানে যে তিনি বড় বড় একটা সিরিজ একটা চক্রান্ত চলি ফাই যে ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস ন ত্রিপুরা রাজ্যনি লাইফ মানে বিকৃত খাই ত্রিপুরা রাজ্যনি লাইফ মানে চেঞ্জ খাইনেন বগে একটা চক্রান্ত বন চলে তিনি অবন কিছু কিছু বড় মত ত্রিপুরা রাজ্যনি লাইফ মাত অব নং সকমরি মাইয়া হাসি নং ঘোরাং গফান ফাইদি সুরাং গফান ফাইদি ত্রিপুরা রাজ্যনি লাইফ মানে কিন্তু কোনদিন অস্বীকার খাইবে তিনি যত আয়াং নানি ওয়ানসার যখন হামিয়ামতি কইকে তিন ত্রিপুরা রাজ্যনি ওয়ানসার যখন হামিয়া কইকে কিন্তু যারা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি লাইফ মা সিজাক বড় বড় কোন দিনে কিন্তু অমাই কক বাসাই হাব তামসা আংমিয়ান লোক কাছে চন্দন চাটার্জি যে কক সামনে ত্রিপুরা রাজ্য নাকি বলে ওয়ানসার বাঙালি
বাঙালি নাকি ত্রিপুরা রাজা সেগি নাও অজাগাও হাওয়া বড় টংমানি তিনি বড় বড় পরীক্ষা ত্রিপুরা যিনি রাজা মানে ত্রিপুরা সামনে যে রাজা 14 বড় সেগি নাও আরে দাউনি লাইভ মতাম ত্রিপুরা রাজ্য কাছে ফুনুদি কথানি চিন্তানি যিনি নুই মা হায় একটা জায়গাতে দং বড় মাতার বাড়ি হয় একটা কোথাং যে তাবুক যে তিনি মাতার বাড়ি যে মন্দির কোথাং দং 1500 বছর সিকানি কম ত্রিপুরা যে লাইভ মা আথারমোরা থেকে শুরু খেয়ে হাতে কটা থেকে শুরু খেয়ে और ত্রিপুরা সারনি অব ঠিক চিকিন সাই দং তো লাসিয়া দে বড় তো অমুক কোনো প্রশ্ন করিও জাগাও যে চীন বুবাগরা যে 9 তারিখ দিল্লি যন্তর মন্তর সাই সাইরিকা যেটা আগরতলা সাবনি আগরতলা তিনি মহারাজা প্রদ্যোৎকিশোর মানিক্য দেববর্মা বক্লেম খাইমান বাহাইকে বলে বংকা চিনি রাজা রফনি বিনি লাস্ট জেনারেशन বংকা বক্লেম খাইমান তাই মাইনে বা যে বরক তিনি ফাটারহানি ফাইনে বরক তিনি বড় যে আশ্রয় দিখা বরক জায়গানি মালিক গসিমান গঙ্কে চিনি রাজা মহারাজ যে প্রদ্যোৎকিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনিও রাজা আছে টাঙ্গি রাজা তিনিও রাজা गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जेफोर कांचन प्रभा देवी चिन महारानी कांचन प्रभा देवी एग्रीमेंट खाइफोर स्राय सेस दङ बरकन राजा हिसाबै सम्बोधन माखायनाय आमनि बागैनो तिनि चौदह देवता हिजागाव महाराजाना सारा किंगडम जागाव कुनो बलिरि निनि दुर्गाबारि हिंतु जेफोर दुर्गाबारि दुर्गा पूजानि सिगां जेफोर बलिना थाङो चिबे राजानि माने सारा अनुपस्थित सारा किंगडम दुर्गा पूजानि कारण माने ताम मन राजा तांनि राजा नियानेस হয়তোবা গণতন্ত্র ফেমেন ইয়াগুলো ডেমোক্রেসিও ফেমেন ইয়াগুলো ইন্ডিয়া বেমার জানমান ইয়াগুলো হয়তোবা जों রাজানি মানে তাম হয় মনো রাজতন্ত্র নিয়মন বাট কিন্তু ব রাজা হিসাবেনো মন খুশি দङ অবখায় ভারত যখন মার্জার এগ্রিমেন্ট হলো 1949 15 অক্টোবর অবকি স্ট্রাইসে সে তো মার্জার করতাম রাজায়ন তো আসলে যারা লাইগুমা শিয়ারক এক ফাতাহানি ফেরেরক বরকে ওয়াংশগ ও কিছু বছর বাইনো অমন যে ভারতনি ইতিহাস অমন ত্রিপুরার ইতিহাসনি বড় অংশ তিনি সারা থাঙ্কে বংশার অনেক ত্রিপুরা যত আমি ইতিহাস অঙ্কে শুধু রবীন্দ্র মানে শুধু রবীন্দ্র বাহিছে বরণ আর রবীন্দ্র সাব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর তুই বরণ কিন্তু তিনি কালচার যে বর্ণ 1913 সন চীন মহারাজা চুবামানি ইয়া বলো বন বিশ্ব কবিনি একটা নোবেল পুরস্কার একটা বৈজ্ঞানিক সুযোগ সামনে চীন মহারাজ ত্রিপুরা মহারাজ তিনি বরণ সারা থাঙ্কে তাম টংসালা रवींद्र बबन तंगनाय कासा रवींद्र कल्चर नाय बन रवींद्र संगीत नाय रवींद्र हेगा डांस नाय रवींद्र टेगुर बन नासो इति बरनि लाइव मानस इंगा अरो सम्पूर्ण जों सायमान जेटा इनि त्रिपुरा जव ओमफाय एकटा चक्रान्त अमनो खाइनाय बर एकटा चलि आं अमनि सायबार तेम दुखजनक मा दं तेम दुखजनक ताम तिनि त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारो যারা पॉलिटिकल लिडार नि दं निजेनो तामनि साना एकदम नेता फकात मानसु आंनो का किछु दिन सिगां दुदिन सिगां तिनि एक्स एमपी एक चिनि ट्राइबल मिनिस्टार साबजन दङ बर एकटा प्रेस मिट बले सरप्राइजिं मान हासि बले अनफॉर्चुनेट तिनि चिनि हानो पॉइंट इतिहास नो पॉइंट आछा नरक जदि आछा सी दंके तानि बगे जेफोरा आमरा बांगाली আগরতলা मालिक के तेलामुरन मालिक के कांचनपुरन मालिक के बांगाली सापुरनो तां चुप कायसा कक सेमिनिया तां कायसा कक सेमियां न दिनी महाराज जेफ्रो जंतर मंत्र 9 तारिख थांनि साका আগরতলা मालिक आमी कांचनपुरन मालिक आमी तेलामुरन मालिक आमी साबगनो बाकी बुक ख्रम আমরাও ত্রিপুরাবাসী হিসাবে সানানো এটা আমরাও মালিক না হ্যাঁ जेफ्रो आमला बांगाली रक साइ दंफुरो इदा बांगाली सापुरो अरन मालिक बांगाली ना सापुरो तां ककथे जखन साना रिया एलपी जितेन चौधरी ताके तामसा त्रिपुरा जार मालिक আমরা সবাই মিশে তাকে বাঙালি নং আমরা বাঙালি যখন আমরা বাঙালি স্লোগান দিফরকে নং তাই ককথে সাইমিয়াं খাল হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরা সাথে ত্রিপুরাनि যে ইতিহাস লাইভ মানে তিনি স্বীকার খাইরে বরং না माननीय एक्स एमपी ताम सब राजनीतिक पार्सन सब बाकी राजनीतिक पार्सन का त्रिपुरा जन मालिक सब का आम राजनीतिक पार्सन था त्रिपुरा जन मालिक सिने राजा ने त्रिपुरा सब नंगो बुद्धि सारा दिया
tam politik party kaisa sudah ekmatro nijin kursi basinani bagai o majority rak baise mili tongoi ang bahike tese tiket mamphino ang tese bahike montri ma tongphino ang borobo jodi borne hampan bai hamya sakai ang montri ma tongblak ni kirgoi ini kido chini chung buhuk klok ini chini মহারাজ পদে কিছু মানিক্য বাহাদুর তাঙ্গে তিনি কংগ্রেস ইয়াকারি পায় একটা না কারণ যে কারণ এই প্রাসনে কক মাসায়া যে পার্টি ও তঙ্গই আনি অধিকারে আং কক সাইমানিয়া আনি চত লক্ষতি প্রাসন দিপ্রায় মানে আং কক সাইমানিয়া তিনি সত্য কংগ্রেস সাইমিয়ান জিবো তিনি কংগ্রেস ইয়াকারি নন ক্ষমতা তংখাই নরম যদি আসু ক্ষমতা তংখাই তংখারি ফাইদে সে নন মুসুর তংখারি কিন্তু নিনি বরক নি বাগৈ নিনি কুরসি নি বাগৈ নিনি বরকনো তিনি সানা থাঙ্কাই চিন বরক ন মাসে মানে তিনি ত্রিপুরা মথা হে কে বুবাগ্রা তান বই তিনি ত্রিপুরা সে একট খাইলেন না ববো তো নং হায়ঙ্গই ন নাংখাই চিফ মিশন কম খাম তিনি হাইদিনো ব কেন্দ্রনি মন্ত্রী কম খাম তিনি বহাইছে নর খাই যদি তিনি দোকান বাগ ওয়াংসো গেনকে অচল দল খতি পাসন ওয়াংসো গেনকে নর হাই ও এমপি কাইছেন বাগি ওয়াংসো কাইছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বাগি ওয়াংসো গেনকে বুবাগ্রা তিনি তিনি অক সাই ও চুপ খাই কেন্দ্র মন্ত্রী বুবাগ্রা ওয়াংসো গে এই প্রাসন কক সানানি বাগৈ এই প্রাসন বাহাইকে मा थांनाय अमनो वांसो दिनि बो डेडिकेशन बो दिनि सैक्रिफाइस पे दिनि कि बो बिनि जॉब त किसु याकर याकर दिनि बो तो हनगि फाइट थे नों बिन लगे नों सानि मे माया नों मन लगे बो दिनि रिमाया लगे न दुरे थाकल त नरो निजिनि गुबै इतिहास न कोन दिनि सारा दिया लक्तमा पाति खाइ आं सानामो सुंजारा तिप्रा सर दिनि अम हानि बरन लगे रि दं गै बरक निजि लाइ बुमा निजिनि इतिहास निजिनि तंग खाइनो जों सेक जागै माने इच्छाखनि गुलाम खाइदोंमोन दिनै ब्रिटिश रक इन्डियाव तान बगरुल खाइमाखा 200 बছর इन्डियानि किसु किसु बरक र ब्रिटिश रक न सुबाय तमनि बागैनो ब्रिटिश 200 years ini tipe खाव बहायनो तिप्रा संगतै तिप्रा सानि लाइबुमा इतिहास न तिनि गोजागै तङै बहायनो मुंसाकन पक साइया ini आ फातर हानि फाइनि बरन सुबाय तमनि बागैनो ini तिप्रा सर दिप्राय नि दङ ini तिप्रा सर माइमा सेनि दङ ini तिप्रा सर कारेन करे लामा करिन माने काम से एकन काम आम तिनि मान दिया जुदि जुदि बराय सम्मान गरि म मन्त्री कसा म तिप्रा सेमि खर्चा सिजा फिया बाबो तिनि बो तिप्रा लाइबुमा इतिहास न तिनि बो असिगार खाइ दङ तानु बगै CPM खाइ CPM खाइनि तिनि 35 টা বছর ত্রিপুরা সরকার কক সারাক দিয়া ত্রিপুরা সরকার ন তাইবো তলা ঠিকলাই মাং তিনি হাইদিনে ত্রিপুরা সরকার তাং ইনগ্রেটার ত্রিপুরা সানান না তিনি থাঙ্গি সেপারেট স্টেট সানান না একটান কারণ দিদিগো CPM র ত্রিপুরা সরকার ন তলা সেটল মাং সেটল মাং তিনি ত্রিপুরা সরকার তিনটে তলা তো বসিলিয়া আমনি বগেন তিনি ইয়াংস্টার অফ তিনি যুবক যথেষ্ট বুঝিমানিয়া গুলো 2018 CPM ন বিসর্জন খাইরিগো তিনি ত্রিপুরা সরকারনি কতাল জন্ম নাই भयो Jadi buka kerana dia cuma berada terus. Nanti actually sana ko gya, aber internal matter kisah tu. Jepro, cin buka kerana hega tipra mot haro. Hega tipra hani jara somas poti. Miliwit kendro bajokan kok sayo, Amit Shah di bajokan kok sayo barat ni minister. Afro keno tipra rajuni o tehin dia sama ni hai. Jon jati ni leader of thang gay. O tipra saya kon bohani kebeng mani senang tehin macam ni. केबिंग केबिंग पर सब समय न अमो पासन खंके इम्प्लीमेंटेशन कर खंके तिप्रा मो थराव नाकी पावरफुल न तिप्रा मो थराव नाकी टाइप ऑफ पॉलिटिकल करा नहीं वांसु नि बहुमा जरा ओब्रॉक्स नाम दिस चिनी चिन बुबा गराव संगा को तिप्रा नि हयतो किछु माना खाइजक एक्चुअली ओ जे तिप्रा से एकॉर्ड प्लस 100 टू डिफीट एमेंडमेंट बिल जे कॉस न खंके ओमो का 6 शेड्यूल एरिया वो मो नॉर्थ ईस्ट ने जे दोस्ता district council, council obo empowerment ni cox. Amo sunu tipra sini ya. Angage o mas ba. Je obong kha tini sana thang gang kai nini Mizoram sa ba. BJP ko. Ina asamo di mahasau sa ba to district council BJP ko men khong kai. Nini BDC all the BJP alliance partner to BTR. Nga aza ka tangi asan. আমরা एक्चुअली हम उसको जुक्ति दिया हयतो बो बसिया बे साकना हयतो बो अर फाइटा किसा गोबां माइलेज माना मारबो साकना हयतो आनो साम तो बाद्रि दाम तिप्रा म थानि बरो
যারা বিজেপি ni যারা স্পোক পারসন যারা বিজেপি ni হাই পোস্ট ni লিডার নরবো আংকমন নিউজ লুখা নরবো সিমান বরবো স্ট্রাইসাইনি সাকা আমহাই কোনো চিনি কেন্দ্র কোনো অব ডিসকাশন ইয়া অব সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অব সম্পূর্ণ অরকম কোনো কানেকশন করে নেবে অব সাকা কমন তুই আং কোনো আলাদা বড় সানামুসিং ইয়া বব হয়তো বা বাই মিস্টেক সাকা সাইমান ইয়া হয়তো সিটি দিয়ে সাকা কিন্তু অব খেলা হমবাই কোনো লিঙ্ক আপ করে গেছে Oke. বেলায় হামবাই অ্যাকচুয়ালি आं एक्चुअली लास्ट टाइम चिनी बसकानि 19 तारिख जों सेसन असेंबली सेसन जोंखौ बेलाय जाखांबो सानायमोन साबजेक्ट एक्चुअली आं थांनायाव चिनी जे सेसन कायसा कुइसन साबमिट खायजा जे कुइसन गत 19 मे 2025 থেকে 2025 থেকে কতজন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকারি তরফ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অকুয়েশন মানে কিন্তু ডিসএলাউ খাইরা হবে কারণ থানি অমানি কুয়েশন দङ आं सोंनाय तांबो डिसएलाउ खाइছে बरं एक्चुअली साना थांखौ अनुप्रवेशकारिनि सरकारनिफ्राय কোনো स्टेप ना जायगा अबरन जों मुभमेन्ट बो खाइ दङ अबस्ट्राय साइड खाइছে कमरत একজন মানে ওয়ান শট মাই আছে सरकारनि হয়তো কোনো स्टेप ना जायगा कुएशन नि मेम्बर डिसएलाउ खाइছে ताकासे दङान थानि आं कुएशन साबमिट खाइमोन म যে গত 2018 সাল থেকে কতজন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে কোন দপ্তরে কতজন নিয়োগ করা হয়েছে 2018 সনनि চিমিন সরকারি কর্মচারী খরক বসুন তালাংজাখা এবং ব ডিপার্টমেন্টও বাহাই কতজন মানে খরচ তালাংজাখা গণ ও ডাটা সানমানি কিন্তু বড় म बहिन डिसएलाउ खाइर हो आं सिना मुसुमा खमसि 2018 जिमिन जे सरकारी कर्मचारी प्लांथानो जे एसटी रिजर्वेशन खरक बसु मेंटेन खाइजा अबसंग नाय माने किन्तु बरक बिदिनि अबदिन होय तार माने संसा जे साइमानो सरकार कुनो चिनर जे रुस्टार पॉइंट कुनो चालु खाइजा गिया गोबांमा डक्टर दङ एसटी कुनो ताबसा जरा रिजर्वेशन फलो खाइजा गबरक जों सरकारनि थानियाव एक्सपेक्टेशन थाइमानिया ये सरकार क्वेश्चन माने डिसएलाउ खाइमाने बरा जवाब दिमे काजे और कोना कोनो भाबे ती प्रशासननि अधिकार থেকে गोबां बंचित दङ अ बंचित हयते मुक्ति मानन दगिनो जों दिनै तखन थांसामा दंनाय आं जारा बीजेपी नि जारा एमएलए मंत्री दं जों साव कक मा साव दिनै जों जा पार्टी फन खाइदो किन्तु निम ती प्रसा हामफोरनि बगै नों मा जाते शुद्ध बुट मानन बगै बुट बैंक तोयरि खाइने बगै सुदु नंबर को काम सामबाय तो निति प्रश्न थांगो नों जेफ्रो बुथ साना थांगो आपरो ति प्रश्न हामफ्रायनि बागैनो नों पक्से मोनगोन दिनै ति प्रश्न हामफ्राय मन्त्रि फन नजाकथुम दिनै उत्ताकासे मन्त्रि फन नजाकथुम रेभिनिउ मिनिस्टार फन नजाकथुम किन्तु ननबो सामखारि ति प्रश्न बगै ति प्रश्न नन किन काजे आं सारामो जों जारा अम हाय जारा डक्टर दुइ दङरो बरक किन्तु जथेष्ट ति प्रश्न नि सामखारि बाहाय एके ति प्रश्न माफ खाइगला खमा खाइगला जों अमन आं सानांगौ समाव जों जु कान्ना खुला मा दंनाय ती प्रसा थांजा मा दंनाय बैनि अमहाय बेहाकाबो जों गलायावै जों बसकां दिनो जों क्राक थाइ मा दंनाय तारपरनि जों जित जय होननाय जों कप्लायनाय बाट बका थिनानि को गया गुबै साजा कप्लायनाय जों बिलिभ मा दंनाय बिसास मा दंनाय जिनि बुबाग्रा जिनि बागै इनि जे फाइट थाइ दङ जों लास्ट पर्यन्त गेम बाट गोबां मा बरक कायसे कुसु बरक अमति उपक्ति सब बुबाग्रा केन्द्र कक फोनांमायां दंखा बुबाग्रा पाइजाखा गोबां बर कक सानाय दं बा बुबाग्रा आगे जे ककमोन कक नारगिमाया आ कक बुबाग्रा तो रोनाया साननायसि जों केन्द्र न सानो केन्द्र सनो कक रोजा ताबो केन्द्र कक रिया हंखाय जों काम खायनो चिनि लामा जों थानाय आं बै नर चिना ताखायदि बुबाग्रा थानि नर फेक नारगि बयद नारगि बुबाग्रा जथेष्ट सिउ ब जग ब याप्रि सेनाय आं आबो लोकरनो कयना मुसुनि लोकरनो मन साना मुसुनि रक चिन बुबाग्रा फानबेदि चिनि बुबाग्रानि वानसक मुन्नो जों बाहायके हुजुत लां थांमाने बाहायके आ जागाव लां थांमाने अबा कि मुसुन लोकनो थांसा खाबाक संगे के मुसुन याप्रि सेनानि थुबनि आं रिक्वेस्ट हायो करबाय